Hey, how dare you speak to my husband like that? Who the hell are you? आपसे कहा मैं चुप रहने की समझ नहीं आती आपको बात ये बात कैसे करो फरमान Adij, it. কি করবো দেখতেছেন আপনি? হ্যাঁ দেখাও কি করবে। দেখতেছেন আপনি কি করবেন? এই সামির এই কার সঙ্গে বিয়া তুমি করছিস তুই আচ্ছা। মাথা ঠিক আছে তোর আপসরাও উল্টা পাল্টা করলে কিন্তু একদম দিব আমি আমার হাত আছে। সামির সামির कर लो जो बैकअप है अच्छा बैग्स चेक कर ले हमारे फिर जाने के बाद ये सुनने को ना मिले ना कि मुस्तफा और उसकी बीवी घर से सामान भी चुरा के ले गए देखना किसी को तो देख ले वो भी Grateful कि बख्श दिया मैंने तुम्हें। ना चेयर में बैठे होते इस वक्त। सामिर ना प्लीज একটা কথা বলে যাই কি আজ থেকে আমি এই পরিবারের কেউ না আমার আব্বা আম্মা ভাই সবাইকে আমি ভুলে যাব আমাকে কখনো খোঁজার চেষ্টা করবেন না मैं वहीं उतारूंगा मुझे वहाँ तो कोई भाई बोलो मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊँ। व्हाट इज दिस सायरा বন্ধু আসবে আমার আচ্ছা স্যার কয়দিনের জন্য